नमस्कार बंधुरा आमी सुष्मिता क्रिएशने आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। आज के आमी आपनादेर साथे शेयर करब जिरा राइस। खूब कम समयेर मध्य एबं खूब कम खरचेर मध्य এই रेसिपिटा आपनी बानिये निते पारबेन। चलुन ताहले रेसिपिटा स्टार्ट करा जाक। प्रथमेई बासमती चाल निये नियेछि 4 कप परिमाणे। तारपर चालटाके भालोभाबे धुए नियेछि। तारपर कड़ाइये 8 कप परिमाणे जल दिए दिएछि। जलेर मध्य परिमाण बुझे नुन और चालटाके दिए भालो करे चालटा सेদ্ধ करे नेब। चालटा सेদ্ধ हये गेले जल झरिये रेखे देब। देखतेई पाच्छेन भातटा कतटा झरझरे हयेछे। आपनिओ एई परिमाण बुझेई निये नेबेन। एरपर एक कड़ाई बसिए देवें। कड़ाईटा गरम हो गेले एर मध्य 2.5 चामच मतन घी दिए देवें। घीटा सामान्य गरम हो गेले फोड़नेर जोन्नो दिए देवें 1 चामच सा जिरे, 1 चामच गोटा जिरे और किछुटा कारि पाता। तारपर भातटाके एर मध्य दिए देवें। एरपर भातटाके भालो करे भेजे निते हबे। चेष्टा करबेन एकटू हालका हाथे नेड़े नेওয়ার, ना होले किन्तु भातगुलो भेंगे जेते पारे। सेक्षेत्रे देखते किन्तु भालो लागबे ना। 2 मिनिट मतन এইভাবেই ভেজে নেবেন। ভাজার সময় কিছু কাজু এর মধ্যে দিয়ে দেবেন। আপনি চাইলে ফোড়নের সময় কাজুটাকে ভেজে সেই সময়তেও দিয়ে দিতে পারেন। আমি এই পর্যায়ে দিয়ে দিলাম। আমি তো রান্নাটা করে নিয়েছি। আপনি কবে করবেন আমাকে কমেন্টে জানান। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন। সাবস্ক্রাইবের পাশে বেল আইকন বাটনটা ক্লিক করে রাখুন যাতে আমার ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথেই সবার প্রথম আপনি আমার ভিডিও দেখতে পারেন। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সব সময় আমার সাথে থাকবেন।